Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Radha Rasi Sara Radha Rasi Sara Sri Radhe Jai Radha Rasi Sara Radha Rasi Sara Sri Radhe Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Shiradhar se swaj ki Shiradhar se swachandan yatra ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Brahmanandi Hare
Aranai Mora Lalita Visaka Adi Jana Sakti Vinda Adalito Lindo Seva
Sri Radha Seswara Chandran Yatra Mahamashawati. Hari Bolo. Jai Sri Kamala Gita Govinda Ki Hari Sri Kamala Puja Mala Gita Purna Gita Purna Hari Sri Kamala Puja Hari Hari Bolo. Hari Sri Kamala Puja Mandala Drita
Kembali kami mengingatkan agar Prabu dan Matahari tidak menyentuh kaki Padma Arca, menarik perahu, dan juga mencipratan air ke hadapan Arca. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Prabu dan Matahari agar tidak menyentuh kaki Padma Arca, menarik perahu, dan juga mencipratan air ke hadapan Arca. Terima kasih. Krishna Govinda Gopala Yasoda Kamu aja bilang kayak cari perhatian yang benar Guru Demo Govinda Gopala Yasoda Jaya Jaya Deva semuanya Radhe Krishna Govinda Gopala Yasoda Nanda Nulala Jaya Jaya Deva Radhe Krishna Govinda Gopala
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Krishna, Govinda Gopala, Radhe Krishna, Govinda Gopala, Yasoda Nanda, Nanda Jaya Jaya Hare, Radhe Krishna, Govinda Gopala, Yasoda Nanda, Nanda Jaya Jaya Hare, Radhe Krishna, Govinda Gopala, Yasoda Nanda, Nanda Jaya Jaya Hare, Radhe Krishna, Govinda Gopala, Hare Rama,
Hare
Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji, segala pujian kepada Srila Prabhupada, segala pujian kepada Sri Sri Radha Seswa. Sangat bahagia sekali kita dapat bertemu kembali di hari yang sangat mujur ini, pada hari ke-8 Chandan Yatra, dan juga merupakan hari terakhir Chandan Yatra yang akan kita rayakan di Pasraman Sri Sri Radha Seswa. Pertama-tama mohon terima sembah sujud hamba kehadapan Sriman Sundarananda Das Maharaj, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Waisnawa dan Waisnawi yang telah hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada tim Bajan His Grace Sudama Prabhu karena telah memimpin Bajan hari ini pada sesi pertama.